श्रीमा श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करथिबा भाई बाबा मान को नमस्कार। आजिर आलोच्य विषय संदेहर बलयरू दूर रहिबा। संदेहर बलयरू दूर रहिबा प्रसंग रे आलोचना करबा निमंते खोर्धा कोणार्क नगर देवीदत्त भाई देवीदत्त करम को मु अनुरोध करुछि। देवीदत्त भाई तंकर वक्तव्य प्रदान करंतु। श्रीमाता शरणं मम श्री अरविंद शरणं मम। श्रद्धा और सम्मानर समस्त भाई भणी मैंने आमे माने समस्ते एक निम्नतर पार्थिव साधारण जीवन बंचुचे एवं तार भीतर देकरी एक उच्चतर आध्यात्मिक जीवन मध्य को उठिया लगी आमे प्रयासरत एवं यही साधारण नैतिक एवं सामाजिक जीवन को सहज भाव तथा सफल भाव बंचा निमित्त सृष्ट अनेक नैतिक भावधारा तथा पारस्परिक और सामाजिक संपर्क सबुर निबिड़ता निमित्त पारस्परिक स्नेह श्रद्धा भल पाइबा एवं सर्वोपरि पारस्परिक विश्वास ये सबू एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करथांती एवं आमे एकथा मध्य भल भाव जानिचे आउ पार्थिव जीवन को बंचा बेले उणाधिके एकथा भल भाव अनुभव करिचे जे पारस्परिक प्रेमपूर्ण एवं विश्वासपूर्ण संपर्कर क्षेत्र भितर को जेतेबेले संदेह कौनसी ना कौनसी बाटरे पशि आछि अथवा आमे आम भितरे ताकू स्थान देइछे सेतेबेले परिणति स्वरूप विश्वासर स्थान रे अविश्वास प्रेमर स्थान रे घृणा जन्म नहीं एवं जीवनर स्वाभाविक धाराटीर जो स्वच्छंद प्रवाह से गोटे बड़ धरणर आलोड़न सृष्टि एवं तद्वारा केवल व्यक्तिर व्यक्तिगत जीवन नुहे तार पारिवारिक जीवन सामाजिक जीवन मध्य बहु परिमाण रे क्षतिग्रस्त होइछि। एपरिकी राष्ट्रीय जीवन मध्य तद्वारा अनेकांश प्रभावित मध्य होइछि। सेथिपई नैतिक तथा सामाजिक जीवन धारा रे संदेह को एक प्रकार विष बोली मध्य विवेचना करा जाए एवं ताठारु दूरे रहबाकू अबा ताकू निज भितर प्रवेश करने न देवाई सब सतर्क करा जाय थाए। तबे जहाँ भी हो एसबू तो आम साधारण जीवन अंगे निर्घापा कथा या सहित एक बृहत्तर उच्चतर तथा गभीरतर आध्यात्मिक जीवन क्षेत्र भितर बंचा गला बेले सेठारे मध्य आमे ही संदेहर एक विपुल दिग दिगंत प्रसारी प्रभाव मध्य स्पष्ट रूपे आम आगे देखा जाउथिबा आमे लक्ष्य करिबा एवं आम चेतनार देखिबा कथा केउ अंशरे किभଳି भाबरे एई संदेह प्रवेश करुची आम भितरे क्रिया करुची कौन कौन सबू तद्वारा आमर सूक्ष्म चेतनार स्तरटी घटी जाउची ए सब को परमादरणीय माँ एवं परम प्रभु श्री अरविंद तांकर धारारे जो भाव प्रकाश करिसंती आमे माँ को श्रीअरविंद को तांकरी धारारे आलोचना करिबा फलस्वरूप संदेहर बलयरू दूरे रहिबार धाराटी आम पई सहज हो जाई पारिबो। भाई माने विषय वस्तुटी को आलोचना करिबा पई मु मुख्यतः तार 7टी दिग को आमे आलोचना परिसर भितर मु करिछि। प्रथमटी होची संदेहटी सृष्टि होवार सर्वमूल चेतनागत कारण। द्वितीय हला आमे किपरि भाबरे ता संपर्क रे आसुछु संदेहटी आसुची केउठु आम भितर को कहा माध्यम रे प्रवेश करूची आम भितर तार परिणाम कौन हेउची किपरि हेउची एवं तार अन्य किसी भूमिका रही कि नहीं। 7 नंबर एवं शेष परिशेष तार निराकरण उपाय यही भाव में आम आज विषय वस्तुटी को आलोचना करवा। प्रथम देखा जिते आसूची चेतनागत स्तर रे तार सृष्टि कौट होमी हो श्रीअरविंद कहते मुख्यतः आमर वर्तमान जो जागतिक जीवन आ भितर 2टी क्रियाधारा संपादित होची।
गोटे साइड प्रथम क्रियाधाराटी हूँ on one side that is the supramental realization, descending power of the supramental divine, गोटे अतिमानस चेतना एठी ओल्हे आसुची in spite of all opposition. This is pressing down for manifestation in the physical consciousness and the material life. जेते प्रकार विरोध सत्वे ये कौन करुची ना तार परिप्रकाश पाई से गोटे चाप प्रयोग करुची एई स्थूल जड़ चेतना भितर एवं एई जड़ जीवन भितर ये गोटे क्रियाधारा चलती आउ गोटे क्रियाधारा ठीक तार अपोजिट साइड चलती ताको कहते ऑन द अदर साइड दिस लोअर वाइटल नेचर विथ ऑल इट्स इग्नोरेंस जिते प्रकार आमर सब निम्न प्राणिक चेतना रही प्रकृति रही तार जिते सब अज्ञानतार सह से कौन करिछि स्टैंडिंग फॉर इट्स ओन प्रोलंगेशन सी केमती अधिक दिन धरिकी एठी तिष्ठिक रहिबो सेति में से ठिया रही स्टैंडिंग एगेनेस्ट द डिसेंट एवं एई अतिमानस अवतरणर विरोध रे से ठिया होछि डिनाइंग द प्रेजेंस ऑफ द डिवाइन भगवत सत्तार उपस्थिति को से अस्वीकार करने चेष्टा करुछि अफार्मिंग लाउडली इट्स ओन थॉट्स एवं दृढ़ भाव से घोषणा करुछि तार निजर विचार तार निजर चिंता तार निजर कामना वासना डिजायर्स इनस्टिंक्ट जेते सब जिनस प्रवृत्ति एगुड़ाक सब से चेष्टा करुछि ताको घोषणा करुछि एवं इफ दीज आर कंट्राक्टेड जदि एई सब जिनस से जो घोषणा करुथिबा जिनस निम्न प्राणिक प्रकृति जहाँ एठी चाहूछि अफार्म करिया पई प्रतिष्ठा करिया पई ताको जदि विरोध करा जाउछि प्रतिशोधमूलक पदक्षेप स्वरूप से कौन करुछि कास्टिंग एब्रोड डाउट सी संदेह को भीतर को छाड़ुछि कास्टिंग एब्रोड डाउट डेनियल क्रिटिसिज्म रिवोल्ट डिजॉर्डर से कौन करुछि ना एमिति गोटे जिनस गुड़ाक जेते सब प्रतिशोध नवा पई संदेह से सब विरोध जेते समालोचना जेते सब विद्रोह जेते सब विशृंखला ये सब गुड़ाक एठी से छाड़िबारे लागिछि ए दीट जिनस these are the two things now in presence ए जोड़िए जिनस एठी तिष्ठिकी रहिसंती प्रत्येक मुहूर्त रे एवरीवन विल हैव टू चूज हमकु ए दीटी क्रियाधारा भितरु गोटे क्रियाधारा को बाछि नबाकू पड़िबो किंतु असुविधाटी कौन होची men are utterly in love with their own inferiority and cannot bear or admit a higher reality आमे एटा बुझिले भी मनीष मान भितर माँ कहते एमती मनीष मैंने अच्छा अटरली लव इन विथ देयर ओन इनफीरियरिटी निजर जो निम्न स्तर चेतनाटी को से बड़ निबिड़ भाव में भल पाँच एवं कैन नॉट बेयर और एडमिट इट हायर रियलिटी गोटे उच्चतर सत्य को बा उच्चतर चेतना को ना तो से आडमिट करुँच ना से सह्यापी सक्षम होती एवं यही भाव में जो जिनसटी मनीष मान भीतर रोचे दिस डिजायर टू फाइंड फॉल्ट टू क्रिटिसाइज एंड डाउट युवा जो रोचे दिस इज द भेरी स्टाम्प ऑफ ह्यूमैनिटी मनीषर ये हूँ बर्तमान गोटे चिन्ह मनीषर मानविक मनीष चेतना कहले या ही हूँ तार गोटे चिन्ह जे से एक ही भल पाँच सब एवं उच्चतर सत्य बा उच्चतर चेतना बा उच्चतर आलोक को ना तो ग्रहण करने को ना ताकू धारण करने से वर्तमान प्रस्तुत हो ना ये हूँ गोटे बड़ असुविधा यही जगार आमे किमिति तार संपर्क में आसुचु हाउ वी कम इनटू कांटेक्ट विथ डाउट माँ कहते द होल वर्ल्ड इज फुल ऑफ द पॉइजन समग्र विश्व एवं सेमती गोटे विषाक्त जिनस भरी से विषाक्त जिनस कौन डाउट हेजिटेशन डिप्रेशन संदेह द्वंद्व एवं अवसाद ए तीनोटी जिनस हूँ पॉइजन ए तीनोटी पॉइजन वर्तमान सारा पृथ्वी रे भरिकी रही यू टेक इट इन विथ एवरी ब्रीथ प्रत्येक निश्वास नेला बेलू आम यही जिनस गुड़ी ही आम निश्वास भितर आम ग्रहण करुचु नौचु
ଏବଂ ମା କହୁଛନ୍ତି ଇଫ୍ ୟୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଏ ଫ୍ୟୁ ୱାର୍ଡସ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ ଅନଡିଜାରେବଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅର୍ ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ such a man merely passes by you, you may catch the contagion from him. এই ଆମେ ପଶିଗଲା ବେଳକୁ ଯେକୌଣସି ଯାହା ସହିତ ଆମେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଏଇ ଜିନିଷ ଭରି ହେଇକି ରହିଛି, ଆମେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ପାସ୍ କରୁଛୁ, ଅତିକ୍ରମ କରୁଛୁ, ସେ ଆମ ଦେହ ପାଖ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ମାନେ ଆମ ଭିତରକୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୁଡ଼ି ଜିନିଷ, ସନ୍ଦେହ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଅବସାଦ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସିଏ ଆମ ଭିତରକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିବାରେ ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ଏବଂ ଏଇ କାରଣ ପାଇଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଏ ଡାଉଟ୍ ଇଜ୍ ହିଡେନ୍ ଇନ୍ ଦ ସବକନସିୟସ୍। ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅବଚେତନାର ଗୋଟେ ସ୍ତରରେ ଏ ସନ୍ଦେହଟି ଏମିତି ଲୁକାୟିତ ହେଇକି ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ କେମିତି ସେ ଆମକୁ ଆକ୍ୱାର କରିନେଉଛି, ହାଉ ଇଟ୍ କମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ୱାର୍ସ ଅସ୍, ମା ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଆମକୁ ସବକନସିୟସ୍ରୁ ସେ ଜିନିଷଟି ଉଠି ଆସୁଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ବାହାରୁ ଆମ ଭିତରକୁ କଣ୍ଟାଜିଅନ୍ ହେଉଛି, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ସବକନସିୟସ୍ ବା ଅବଚେତନା ଭିତରୁ ଆମ ଭିତରକୁ ଉଠି ଆସୁଛି। ତାକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମା ତାର ବର୍ଣ୍ଣନାଟେ କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇନ୍ଏକ୍ସପ୍ରେସିବଲ୍ ଜୟ ନଟ୍ ଟୁ ହାଭ୍ ଏନି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଫର୍ ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫ, ନୋ ଲଙ୍ଗର ଟୁ ଥିଙ୍କ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫ। ନିଜ ବିଷୟରେ ନ ଭାବିବା, ନିଜ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନେବା, ସବୁକିଛିକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଆଠାରୁ ବଳିକି ଅଧିକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଅବସ୍ଥା କିଛି ହେଇନପାରେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇନ୍ଏକ୍ସପ୍ରେସିବଲ୍ ଜୟ ନଟ୍ ଟୁ ହାଭ୍ ଏନି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଫର୍ ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫ। ନିଜ ପାଇଁ ବା ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନ ନେବା ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ୟାଠୁ ବଳିକି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଅବସ୍ଥା କିଛି ହେଇନପାରେ। ଯେତେବେଳେ when one lives like this, quite open, like a flower blossoming in the sun before the supreme consciousness, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ସମସ୍ତ କିଛି ଓରିନେସ୍କୁ, ସମସ୍ତ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି, କାନ୍ଧରୁ ପକାଇ ଦେଇକରି, ଖସେଇ ଦେଇକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବା ସେଇ ଭଗବତ ଚେତନା ପ୍ରତି ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧରେ, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଫ୍ଲାୱାର ବ୍ଲସମିଂ ଇନ୍ ଦ ସନ୍, ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯେମିତି ଫୁଲଟି ଉନ୍ମୁଖ ହେଇକି ଫୁଟି ଉଠୁଛି, ସେମିତି ସୁପ୍ରିମ୍ କନସିୟସନେସ୍ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଏମିତି ଖୋଲି ଉଠେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଇଡିଆଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍। ଏବଂ ତାହାରି ଫଳରେ ଆମ ଭିତରୁ ଆମ ଭିତରେ ଏସବୁ ରହେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ଏଇଟା କଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ରହିପାରିବା, ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟସ୍ତତା, ବିବ୍ରତତା ଆମକୁ କେବେବେଳେ ବିଚଳିତ କରିପାରିବନି, କୌଣସି ଆଡଭର୍ସ ଥିଙ୍କିଂ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରୁ ପଶିପାରିବନି। ସବୁବେଳେ ଆମେ ମାଙ୍କର ସେଇ ଚେତନାର ବାହୁ ଛାୟା ତଳେ ରହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଘଟେ ନାହିଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଇ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ନଟ୍ ଡନ୍, କାହିଁକି ଏଇଟା ହୁଏ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ? one does not think of it, one forgets to do it. ଏଇ କଥାଟି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଭାବିପାରୁନା। ଗୋଟେ ସମୟରେ ଭାବିଲୁ ତ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ସମୟରେ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲୁ, ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ ମନେ ରଖିଲୁ ତ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ ଭୁଲିଗଲୁ। one forgets to do it. ଏବଂ ଏତିକି ବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? the old habits come back. ସବୁଯାକ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ପୁଣି ଆମ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସେ। above all, behind, hidden somewhere in the inconscient or even the subconscient, ଭିତରେ ଲୁଚିକି ଥିବା, somewhere ଅଚେତନା ଭିତରେ ବା ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଥିବା, there is this doubt that whispers in your ear. ସେ ସନ୍ଦେହଟି ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରେ? ଆମ କାନ ପାଖରେ ଆସି କହେ, ଲୁଚି ରହିଥିବା ସେ ସନ୍ଦେହଟି ଆସି ଆମକୁ କହେ, ଦେଖ, if you are not careful, some misfortune will happen to you. ଦେଖ, ଯଦି ତୁ ନିଜେ ନିଜ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ନ ହେବୁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ତୋ ପାଇଁ ଘଟି ଯାଇପାରେ। if you forget to watch over yourself, you do not know what may happen. ଯଦି ନିଜକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ ନ କରିବୁ, ନିଜକୁ ଯଦି ସଜାଗ ନ ରଖିବୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଘଟି ଯାଇପାରିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସନ୍ଦେହଟିଏ ଆମ ଭିତରୁ ତିଆରି ହେଇଯାଏ। ଏବଂ ଆକୁଛନ୍ତି and you are so silly, so stupid that you listen and you begin to pay attention to yourself. ଏବଂ ଆମେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁ ନା ଆମେ ଏତେ ନିର୍ବୋଧ ହୋଇଥାଉ, ଏତେ ଆମେ ବୋକା ହେଇଯାଇଥାଉ ଯେ ଆମେ ସେଇ ସନ୍ଦେହର କଥାଟିକି ଶୁଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ ଏବଂ ତା ପ୍ରତି ଆଟେନସନ୍ ଦେଉ। ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ରୁଇନ୍ଡ। ସବୁ ଆମ ଭିତରୁ
ଖସି ପଡ଼େ, ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଏ। এইଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଭିତରକୁ ସବକନସିୟସ୍ ବା ଅବଚେତନ ସ୍ତରରୁ ଏ ସନ୍ଦେହଟି ଏମିତି ଉଠି ଆସିକରି ଆମକୁ କବଳିତ କରେ। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି କୋଉଠୁ ଏସବୁ ଜିନିଷଟାକ ଆସୁଛି, ମୂଳଭୂତ ଭାବରେ ଏ ସନ୍ଦେହ ଜିନିଷଟି କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ସବୁ ଲୋୟର ଇମ୍ପଲସେସ୍ ଅଛି, ଯେତେ ସବୁ ନିମ୍ନତର ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରବାହ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯାହା ସବୁ ଆମେ କହୁ, ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଡିଜାୟାର, କାମନା। ଯେମିତି କାମନାର ଗୋଟେ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର ଆମ ଚାରିପଟେ ରହିଛି, আর ওয়েভস অফ দি ভাস্ট সি অফ দি অবସ୍କ୍ୟୁର ଲୋୟର ନେଚର। ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛୁ ସେସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ପାଖରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏସବୁ ସଞ୍ଚାରିତ ହେବାର ଲାଗିଛି। ଦେ ପାସ୍ ଫ୍ରମ୍ ୱାନ୍ ପର୍ସନ୍ ଟୁ ଆନାଦର। ମଣିଷମାନେ ନିଜେ ଡିଜାୟାର ବା କାମନାକୁ ଜେନେରେଟ୍ କରନ୍ତିନି। ଡୁ ନଟ୍ ଜେନେରେଟ୍, ମେନ୍ ଡୁ ନଟ୍ ଜେନେରେଟ୍ ଏ ଡିଜାୟାର ଇନ୍ ଦେମସେଲ୍ଭସ୍ ବଟ୍ ଆର୍ ଇନଭାଡେଡ୍ ବାଇ ଦିଜ୍ ୱେଭ୍ସ। ସେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସନ୍ତି, କାମନା ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସନ୍ତି ଏବଂ କାମନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କବଳିତ ହଉ, ତିଆରି କରୁନା ନିଜେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ସେମ୍ ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଦି ଲୋୟର ଇମ୍ପଲସେସ୍, ଜେଲସି, ହ୍ୟାଟ୍ରେଡ୍, ଭାଓଲେନ୍ସ, ଯାହା ଆମେ କହୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଦି ଅବସ୍କ୍ୟୁର ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦି ମାଇଣ୍ଡ। ଏପରିକି ମନର ଯେତେ ସବୁ ଅଜ୍ଞାନଚ୍ଛନ୍ନ ଗତିବୃତ୍ତି, ଡାଉଟ୍ସ, ଏରର୍ସ, ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍, ସନ୍ଦେହ, ପ୍ରମାଦ, ଯେତେ ସବୁ ଅସୁବିଧା, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ସେମ୍ ସୋର୍ସ। ସେ ଗୋଟିଏ ସୋର୍ସରୁ ଏମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମାନେ ବାହାରେ ଗୋଟେ ବିପୁଳ ସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ ସେସବୁ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ୱେଭ୍ସ ତରଙ୍ଗ ଭଳିଆ ସେସବୁ ଉଠି ଆସୁଛି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ସେସବୁ ପଶି ଆସୁଛି ଏଇଭଳି ଭାବରେ। ଦେ ଆର୍ ପାସିଂ ୱେଭ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦେ କ୍ୟାଚ୍ ଏନିୱାନ୍ ହୁ ଇଜ୍ ରେଡି ଟୁ ବି କଟ୍। ଏବଂ ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତରଙ୍ଗର ପ୍ରବାହ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ଯିଏ ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ମାତ୍ର ମାନେ ଆଟେନସନ୍ ଦେଉଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଯାଉଛୁ। କେମିତି କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମ ଭିତରେ ଘଟୁଛି? ଆମ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ମାଧ୍ୟମଟି ହେଲା ଆମର ମନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଧ୍ୟମଟି ହେଲା ଆମର ପ୍ରାଣ। এই ଦୁଇଟି ଯାକ ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକରି ଏ ଆମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଚ୍ୟାନେଲ। ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜାଣିଯିବା ଦରକାର କେମିତି ଘଟୁଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଦେୟାର ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ୱାର୍କ ଅଫ୍ ଦି ମାଇଣ୍ଡ। ମନ ଭିତରେ ଆମର ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କାମ ସବୁବେଳେ ହେଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏଇ ମନଟି ସବୁବେଳେ କେତୋଟି ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଲାଇକ୍ସ ସୋ ଭେରି ମଚ୍। ବହୁତ ଭାବରେ ସେ ଭଲ ପାଉଛି ଟୁ ଅବଜର୍ଭ, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ଟୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍, ତାକୁ ସବୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା, ଟୁ ଆନାଲାଇଜ୍, ତାକୁ ସବୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ଶେଷରେ ଟୁ ଡାଉଟ୍ ଏବଂ ସନ୍ଦେହ କରିବା। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି ନା try to solve the problem saying is it good thus, would it not be better like that, and so on so on। এইଭଳି ଭାବରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ କି, ଏଇଟା କ'ଣ ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ହେଇପାରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କି, ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କଲା ବେଳକୁ এইଭଳିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିବା ପାଇଁ ମନ ଭଲ ପାଉଛି। ମନ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆମର ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି, ଟୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍, ଟୁ ଅବଜର୍ଭ, ଟୁ ଆନାଲାଇଜ୍ ଏବଂ ଟୁ ଡାଉଟ୍, ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ସମାଲୋଚନା କରିବା, ତାକୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବା, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ସର୍ବୋପରି ସନ୍ଦେହ କରିବା। ଇଏ ହେଉଛି ମନ ଏସବୁ କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ତା ଭିତରେ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ୱାର୍କ ଅଫ୍ ଦି ମାଇଣ୍ଡ। ଏବଂ ଅନବରତ ଏଇ ଜିନିଷଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଭିତରେ ଘଟୁଛି। ଇଏ ତ ଗଲା ମନ ସ୍ତରରେ। ମନ ସ୍ତରରେ ଏମିତି ଜିନିଷ ସବୁ ଘଟୁଛି। ପ୍ରାଣ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେଉଛି। ପ୍ରାଣ ଚେତନା ସ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ସେ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ହେଉଛି। ମନ ସ୍ତରରେ ଏଇ ମନ ଏଇଟାକୁ ସବୁ ତା ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଏମିତି କାମ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛି, ତ ପ୍ରାଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କରୁଛି।
कौन करुच्ची केमिति करुच्ची केतेबेले करुच्ची ताको माँ कहउछन्ती जेतेबेले प्राणिक गतिवृत्ति को आमे बुझीनेले जे आम भितरे अनेक गुड़िए प्राणिक गतिवृत्ति जी कि आमको असुविधा सृष्टि करुच्ची आमको आमर उच्चतर लक्ष्य तल को खसई आणुची बा आम भितरे निम्नतर कार्यकलाप गुड़ी को करने को सब सुजोग दूची आमे ताकू चेष्टा करुचु ट्रांसफॉर्म करने ताकू चेंज करने ताकू परिवर्तन करने एवं आमे सेतरे सिंसियरली जेतेबेले लागिकी रहूचु माँ कहते यू वांट टू ट्रांसफॉर्म योर वाइटल यू हैव ए ग्रेट सिंसियरिटी इन योर एस्पिरेशन एंड द रिजोल्यूशन टू गो टू द वेरी एंड शेष पर्यंत जावाई आम गोटे निष्पत्तिमूलक भाव में आम कमटी करुचु सेतेबेले आम देखा जोड़िए घटना आम भितर घटुची माँ कहते यू सी दैट मेनली टू थिंग्स कैन हैपन जोड़िए घटना आम भितर घटिबो जेतेबेले आम ये जिनस को प्राणर गतिवृत्ति गुड़ी को टिके संशोधन करने ताकू टिके चेंज करने बा प्राण को तार निम्न स्तर ऊपर को उठे नहीं रूपांतरित अवस्था को नापे आम चेष्टा करवा दैट इज व्हाट वी आर डूइंग प्रत्येक मुहूर्त एवं आमर सेटा ही होची ऑब्जेक्ट केमिति भाव आम चेंज करवा जेहेतु आम आखि आगे अच्छी गोटे इंटीग्राल जोग गोटे इंटीग्राल लाइफ एवं लाइफ रो परफेक्ट परफेक्शन एटा को आम रखीचे आमर ऑब्जेक्ट करी अतएव आ भितर प्राणर मुख्य रूपांतर टी हूँ गोटे मुख्य धारा एवं आमे ताकू निश्चित भाव में नौचे सेतेबेले दीटी जिनस आम भितर घटुची प्रथम जिनसटी हूँ माँ कहते ए सॉर्ट ऑफ एंथुसियाज्म टेक्स होल्ड ऑफ यू गोटे एंथुसियाज्म गोटे इगर इंटरेस्ट गोटे तीव्र इंटरेस्ट आग्रह उत्साह उग्र उत्साह आम भितर तैयारी होची से आमको कैप्चर करुच्ची यू सेट टू वर्क एर्नेस्टली आमे कामटी करने लगी पड़ुचु एवं यही भाया गोटे अति आग्रह अति उत्साहर भाव नहीं यू थिंक आई एम गोइंग टू डू दिस एंड दैट आम यहीटा कर आई एम गोइंग टू रीच माय गोल इमिडिएटली एवरीथिंग इज गोइंग टू बी मैग्निफिसेंट मोर लक्ष्य स्थल को शीघ्र जाकि पहुँचीबी सब जिन गुड़ खूब सुंदर भाव में मो आगे तैयारी हो जाउची एवं it will see this vital how I am going to treat it if it does not obey एवं प्राण को आम कहूँ ए प्राण को मुझे भाव में ताकू शासन करी ताकू एमती ट्रीट करी एमती ताकू व्यवस्था करी से निश्चित भाव में जमी मो कथा टी मानिब जी बर्तमान सुधा मानु ना से मो कथा मानवा को आरंभ कर जितेबले एमती गोटाए आग्रह उद्दीपक भाव में आम आम प्राणटी को संशोधन करने बाहरुचु सेतिकी बेले कौन होची भाइटालिटी आम भीतर थाइकरी दि भाइटाल इज सेइंग टू इटसेल्फ आम भीतर प्राणटी सेतेबेले कहूची एट लास्ट हियर इज एन अपॉर्चुनिटी वर्तमान एठी गोटे अपॉर्चुनिटी मते मिलिगला इट एक्सेप्ट्स इट स्टार्ट्स वर्किंग विथ ऑल इट्स जिल ऑल इट्स एंथुसियाज्म से कौन करे ना काम करने आरंभ करे ग्रहण करे जिनसटी को एवं काम करने आरंभ करे तार सब उत्साह जिल एंथुसियाज्म सब को लेकिन आरंभ करे एवं ता सहित आउ गोटे जिनसटी को से आड कर दिए ऑल इट्स इम्पेशेंस तार सबुजाक अधर्यपण देहरे से इनक्लूड कर दिए यही गोटिक बड़ असुविधा जिनस तैयारी हुए ये सब भितर सेकेंड थिंग टी द्वितीय घटनाटी आम भितर घटवा को आरंभ करे एवं एठी होची द वेरी अपोजिट ये सब गोटे विपरीत जिनसटी घटवा को आरंभ करे ए सॉर्ट ऑफ अनइजीनेस गोटे प्रकार अस्वस्थिर भावटे तैयारी हुए कौन से अस्वस्थिर भाव केमी तैयारी हुए आम भितर आसे आई एम नॉट वेल हाउ टीडियस लाइफ इज मत ठीक ना केते कष्टकर जीवन हाउ वेरिसम एवरीथिंग सब गुड़ा केते कष्टकर घटना सब घटुची एवं हाउ आई एम गोइंग टू डू ऑल दैट मुझे जिनस कर लगी एक प्रश्न उठे आम भितर विल आई एवर रीच द गोल मु कौन प्रकृत से लक्ष्य स्थल में पहुंची पारि इज इट वर्थ व्हाइल बिगिनिंग
ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସତରେ କ'ଣ ଠିକ୍? ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍ ପସିବୁଲ୍? ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ଭବ? ଏମିତି ପ୍ରାଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଏମିତି ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଏ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ଭବ? ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇଟ୍ ଇମ୍ପସିବୁଲ୍? ଏଇଟା କ'ଣ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କି? এইଭଳି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମ ଭିତରେ ତିଆରି ହୁଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷ ତିଆରି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଣଟି ଆମର ସବୁବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥାଏ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କ'ଣ କରେ? ସୋ ଇଟ୍ ସଜେଷ୍ଟ ଡିପ୍ରେସନ୍, discouragement, a lack of faith, ultimately doubt. Is it really worth the trouble? ସେ ସେତିକି ବେଳେ କ'ଣ କରେ? ସଜେଷ୍ଟ କରେ ପ୍ରାଣ ଯେତେ ସବୁ ଅବସାଦ, ଯେତେ ସବୁ ଡିସ୍କରେଜମେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ହତୋତ୍ସାହ ଭାବ, ଯେତେ ସବୁ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଫେଥ୍, ବିଶ୍ୱାସର କମି, ଅବିଶ୍ୱାସର ଭାବ ଏବଂ ସନ୍ଦେହ। ଇଜ୍ ଇଟ୍ ରିଅଲି ୱର୍ଥ ଦି ଟ୍ରବୁଲ୍? ଏତେ ସବୁ କଷ୍ଟ କରିବା, ଏତେ ସବୁ କଷ୍ଟକର ପ୍ରୟାସ, ସତରେ କ'ଣ ଏଥିରୁ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବ? ଏମିତିଆ ଜିନିଷଟି ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହୁଏ এইଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାଣର ଭିତର ଦେଇକରି ଆମ ଭିତରକୁ ସନ୍ଦେହଟି ପଶି ଆସେ। ମନର ଭିତର ଦେଇକି ଆସିଲା, ଆମେ ଦେଖିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ, ପ୍ରାଣର ଭିତର ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆସିଲା। ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେବ ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷ ଘଟିଲା? ଆମେ 5 ନମ୍ବର ଆମର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ପରିସର ତାକୁ ଯିବା। ଫଳାଫଳଟି କ'ଣ ଘଟୁଛି? ଫଳାଫଳ, ପ୍ରଥମ ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ବାଇ ଡାଉଟ୍ ୱାନ୍ ଗୋଜ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍। ପ୍ରଥମ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ହେଲା ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଠାରୁ ବା ଦିବ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଠାରୁ ଜଣେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ ସନ୍ଦେହ ଦ୍ୱାରା। ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱାସଟି କମି ଆସେ, ଭଗବତ ନିର୍ଭରତା ସେଇଠି କମି ଆସେ, ଯେଉଁ ନିଶ୍ଚିତତାଟି ଥିଲା ସର୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ସେଇଠି ଆମ ଭିତରେ ବିଘ୍ନିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏହି ସନ୍ଦେହ ଦ୍ୱାରା। ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ସାଙ୍ଗ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ହେଜିଟେସନ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଡିପ୍ରେସନ୍। ଏ ଦୁଇଟି ହେଉଛନ୍ତି ତାର ସାଙ୍ଗ। ସେ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅବସାଦ। ଏମାନେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଡିଭାଇନ୍ ସୁରକ୍ଷାଟି ଆମ ପାଖରୁ ଓହରିଯାଏ, ଆଉ ଆମେ ପାଇପାରୁନା। The protection acts around you to prevent adverse forces from coming upon you. ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ, ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଚାରିପଟେ ବଢ଼ିଯାଆନ୍ତି ପ୍ରାଣର ଏଇସବୁ ଦ୍ୱାରା, ମନର ଏଇସବୁ ଚିନ୍ତା ଭାବନା ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଆନାଲାଇଜ୍ କରୁଛି, କ୍ରିଟିସିଜମ୍ କରୁଛି, ଡାଉଟ୍ କରୁଛି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷଟା ଯେ କରୁଛି, ପ୍ରାଣର ଏଇସବୁ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆମର ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ଥିଲା ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଖରୁ ଖସିଯାଏ। And when you are under the protection of the divine and for a moment you have a thought of a doubt, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଭିତରେ ଥାଇକରି ମାଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ ଅଥଚ ଆମ ଭିତରକୁ ଏମିତି ସନ୍ଦେହଟି ପଶି ଆସୁଛି, thought of a doubt or thought of a ill will or revolt, କୌଣସି ମନ୍ଦ ଇଚ୍ଛା ବା କୌଣସି ବିଦ୍ରୋହ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା immediately you go out of the protection. ଆମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ର ବାହାରକୁ ଆମେ ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ଏବଂ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି? ଏଇ ସନ୍ଦେହ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ଡାଉଟ୍, ଦିସ୍ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ କନଫିଡେନ୍ସ, ଏଇ ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ଆସ୍ଥାର ଅଭାବ ବା କନଫିଡେନ୍ସ, ବିଶ୍ୱାସର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଅଭାବବୋଧ, ଦ୍ୟାଟ୍ କଟ୍ସ ୟୁ ଅଫ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଭାଇନ୍ ଏନର୍ଜି, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପାଖରୁ ଆମକୁ ସେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦେଉଛି। ଏବଂ ଏଟା ହିଁ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର କାରଣ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି କଜ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ଅଲ୍ ଇଲ୍ସ। ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ଯାବତୀୟ ଅସୁବିଧାର, ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଏହା ହେଉଛି କାରଣ। ଏଇ ସନ୍ଦେହ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅବିଶ୍ୱାସର ବାତାବରଣ, ଇଏ ଆମକୁ ଭଗବତ ଆଲୋକ, ଭଗବତ ଶକ୍ତି ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଇଏ ତାର ପରିଣାମ ହେଉଛି ଏହା। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଏତେ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଇ ସନ୍ଦେହ ରୂପକ ଏତେ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ତାର ସବୁଯାକ ପ୍ରଭାବ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ, ସବୁ ବିପରୀତାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ, ଯିଏକି ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ, ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ପାଖରୁ, ମାଙ୍କ ଚେତନା ପାଖରୁ ଆମକୁ ଦୂରେଇ ନେଉଛି, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୁମିନେସ୍ ତିଆରି କରୁଛି।
गोटे सबुबले आम भीतर गोटे अस्पष्टता रोचे आम विशेषकर आम भीतर डिप्रेशन भी तैयारी होची नाना हेजिटेशन भी तैयारी होची ये सब जिनस जो तैयारी होची साधारणतः आम भीतर आसूची जे गोटे गोटे भयंकर ये जिनसटी होची संदेह एवं जहाँ को तो माँ कहते इट इज जस्ट लाइक ए पॉइजन आमे ताकू मध्य साधारण जीवन स्तर में से जिनस को अनुभव कले जे किभଳି भाव से विषाक्त क्रिया करुची एवं एठी भी अनुभव कले एबे एपर्यंत भी आमे देखिले जहाँ जहाँ सबू ये सब भितर देखिले जे चेतनागत स्तर में संदेहर जितेबाला आम गोटे उच्चतर जीवन यापन करने को चेष्टा करुचु जितेबाला साधारण जीवन भर प्रवेश करुचु जितेबाला आम भीतर कौन चेंजेस आने को चेष्टा करुचु सेतेबाला संदेहटी आमको नाना प्रकार भाव में क्षतिग्रस्त करुच्ची एवं आमको आम लक्ष्यस्थल विच्युत करुच्ची आमको ट्राक आउट कर दउची ये सब घटना आम पे घटुची ताहले यार भूमिकाटी कौन कहीं एभली एक जिनस एठी रही स्टिल डाउट ऑल्सो हाज इट्स रोल यार गोटे भूमिका मध्य रही माँ से भूमिकाटी कथा मध्य कहउचंती देखंतु गोटे दिगरे आम देखिले तार सबुजाक नेगेटिविटी आउ गोटे दिगरे आम गोटे पॉइंट आम देखा एठी ता भितर ये सब सत्ते पॉजिटिविटी कौन अच्छी ताकू भी देखा से माँ कहते इफ यू वांट टू क्योर योर सेल्फ ऑफ ए डिफेक्ट और ए डिफिकल्टी जितेबाला आम कौन प्रकार भाव में आम भितर कौन गोटे दुर्बलता कौन गोटे असुविधा कौन गोटे बाधा आम भितर अच्छी एवं आम ताकू संशोधन करने चाहूँ ताकू आम चेष्टा करुचु आम भीतर भल करने से कौन हो माँ कहते देयर इज बट वन मेथड गोटे मेथड से अच्छी टू बी परफेक्टली विजिलेंट टू हैव ए वेरी अलर्ट एंड विजिलेंट कॉन्शियसनेस सब बेले आम सचेतन रहा परफेक्टली विजिलेंट सतर्क रहा एवं गोटे विजिलेंट चेतना नहीं गोटे सतर्क चेतना नहीं आम ताकू फेस करवा जितेबाला फेस करवा प्रथमे आम कौन करवा ना कौन आम करवा से जिनसटी को संशोधन करने आम भीतर से दुर्बलता हो से असुविधा हो जहाँ किसी अच्छे आम भितर ताकू संशोधन करने आम कौन करवा फास्ट यू मस्ट सी वेरी क्लीयरली व्हाट यू वांट टू डू स्पष्ट भाव में आमको देखा पड़ो बाछा पड़ो कौन आम करने को चाहूँ कौ कामटी कले कौ कथाटी कले आमे आमर से असुविधाटी को से दोष दुर्बलताटी को आम भीतर दूरे दे पारिबा से कामर शेड्यूल टी आम तैयारी करवा एवं जितेबाला आम से कामर शेड्यूल टू तैयारी करवा तार परे परे माँ कहते बी फुल ऑफ डाउट एंड से तमे सेठी संदेह रह फुल ऑफ डाउट एंड से इज इट गुड टू डू दिस और नॉट ये जिनसा करवाटा ठीक कि नुहे यही कथाटी ऊपर संदेह कर बी फुल ऑफ डाउट you will see that if you trust your mind it will always shuttle back and forth बाकुन तुम यदि मन उपर तुम निर्भर कर मन को जदि विश्वास कर ये सब बेले सटल बैक एंड फोर्थ ये आग पछ सब बेले हम आगू पछुक हो हाँ कि नहीं भीतर टसल कर इफ यू टेक ए डिसीजन इट विल पुट बिफोर यू ऑल द आर्गुमेंट्स जदि गोटे डिसीजन आम ने जति किसी निष्पत्ति आम नौचे से सब प्रकार युक्ति आम आगे थोब टू शो यू दैट आमको देखापी दैट योर डिसीजन इज नॉट गुड ये डिसीजन टा ठीक नुहे एमती कर यू विल बी टॉस्ड बिटवीन द यस एंड नो द ब्लैक एंड व्हाइट एमती भाव में आम हाँ ना द्वंद्व दोलन भितर रोचा एंड विल अराइव एट नथिंग कौटी पहुंची पारिबा ना से माँ कहले तुम ये संदेहटी को आग रखिब भितर हेन्स फास्ट यू मस्ट नो एक्जाक्टली व्हाट यू वांट नॉट मेंटली
बट थ्रू कनसेंट्रेशन। कहीं जिनस कहले ना ये सन्देहटी ये दरकार जे आम मेंटाल मानसिक स्तर में निष्पत्ति नबारू विरत रहिबा। मानसिक स्तर कौन निष्पत्ति आमको यथायथ भाव में गोटे निष्पत्तिमूलक अवस्था देखिए पहुंचाई पारिब नाही। से सब आमको येस नो भितर टसल करूथिबो आम एमती भाव में थिबा। तेणु आमे जानिबा को चेष्टा करिबा प्रकृत रे थ्रू कॉन्सेंट्रेशन, थ्रू एस्पिरेशन, थ्रू ए भेरी कॉन्शियस विल गोटे मेंटल वे रे न नेकरी आमे एकाग्र हवा। थ्रू कॉन्सेंट्रेशन, थ्रू एस्पिरेशन गोटे तीव्र आस्पृहा आम भीतर तैयारी हम। एंड गोटे भेरी सचेतन विल गोटे सचेतन संकल्प। एवं माँ बारंबार कहते दैट इज द इंपोर्टेंट पॉइंट। इमिति गोटे सचेतन संकल्प नवा ही हूँ सबुठारु गुरुत्वपूर्ण दिग। एवं एइटी पूर्वरु आमे आमर जावतीय मानसिक कार्यकलाप पाई गोटे सन्देहटी तैयारी करिबा। यदि ता न करिबा ताले आम भीतर को जोटी आसिला आमे संगे संगे जोटी सन्ति प्रथमे आम भीतर पळै आसिला मानसिक स्तर रो ओले आसिला आमे चटकला सेई तारी सेई कार्य भीतर को डेई पड़िबा। एवं परिणामतः कौन हबो जहाँ आम वर्तमान प्रत्येक मुहूर्त जीवन में अनुभव करुचे ता ही घटी चलो। तेणु यही क्षेत्र में देखिले जे सन्देहटी आमको साहाय्य कला। सन्देहटी आमको साहाय्य कला आमर मानसिक बलय भितर मानसिक जो जो करने जो संकल्पटी आम करूँ मानसिक स्तर में सेठू बाहरी आसिक आमर गोटे कनसेंट्रेटिव जो चेतना एवं गोटे थ्रू एस्पिरेशन माँ प्रति तीव्र अभिप्सा एवं थ्रू ए भेरी कॉन्शियस विल गोटे बहुत सचेतन संकल्प कि आम तैयारी करबा आम भीतर एवं तारी माध्यम आम आमर कार्यपंथाटी को स्थिर करबा जे कौन आम प्रकृत में ठीक। यह सब जिनस आम देखिले सन्देहर जो नाना दिग दिगंत गुड़िक कौटू सृष्टि से है कि भाव में आम भीतर को से प्रवेश करुच्ची एवं चतुर्पार्श्व किमिति सन्देहर बलयटी आमको घेरिकी रही। प्रकृत भाई मैंने आम चारिपटे घेरिकी रही सब बड़े आम जोटि बाहर को बाहर जमी माँ कहती जे बाहर को बाहर ले मार्केट हूँ मार्केटा हूँ गोटे डिजायर आ कि ना ता भीतर गोटे डिजायर हूँ से मार्केट मार्केट भीतर को पशिला माने आम देखा खाली कामनार सब प्रतिरूप सब बिंग्स से भीतर सब बुलूँ प्रत्येक भीतर खाली डिजायर जिनसुड़ाक अच्छी एवं प्रत्येक मुहूर्त आम भीतर को इनफ्यूज हो सब गुड़ाक इनभाजन आम भीतर को हो सब जबरदस्त इनभाजन मान से जबरदस्ती आम भीतर को पशिजा इंट्रोजन जहाँ कहते अनुप्रवेश करवा ठेली आम भीतर पशि आसुँ यही सब जिनस गुड़ाक आज लाइक एज डिजायर ये सन्देह एमती ठेली आम भीतर को पशि आस। तो आम ताठू केमिति निजको दूरे रखा कौन उपाय आम करवा जहाँफल कि से घेर भितर से जो विशेष जो गोटे प्रकार बलय आम भर या सर्कल या चारिपटे ता भर को आम पशिबानी ता भर केमी आम सेफ एवं केमी कैप्सुलेटेड हो पार। धम्मपदर कथाटी सुंदर भाव में बुद्ध जातक जो कहुई से चमत्कार कथाटी नेदर गोइंग नेकेड or with matted hair, nor remaining dirty, nor fasting, nor sleeping on the bare ground, nor smearing the body with ashes, nor the practice of ascetic postures can purify the mortal who has not cast away all doubt. शुद्धिकरण किभली भाव में हम तार गोटे सुंदर वर्णना एठी धम्मपद भितर अच्छी। जो व्यक्ति बा जी निज भितर सन्देह को बाहर को काढ़ी न देची सी केबे हेले प्यूरिफाई हो पारिबो नाही। सन्देहटी को आम भितर को पशिबा को दबानी आम भितर कौन सी सन्देह को रखा दबानी स्थान दबानी ताकू बाहर को काढ़ी फिंगी दबा ताहले ता जब न करुचु नेदर गोइंग नेकेड केवल उलग्न हो गले
or with matted hair ମୁଣ୍ଡିତ ମସ୍ତକ ହେଇଗଲେ କିମ୍ବା ରିମେନିଂ ଡାଟି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯାହା କହନ୍ତି ଧୂଳି ଧୂସରିତ ହେଇକି ରହିଲେ କିମ୍ବା ଉପବାସ କଲେ ଫାଷ୍ଟିଂ ସ୍ଲିପିଂ ଅନ୍ ଦି ବେୟାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯଦି ଆମେ କେବଳ ଭୂମି ଆସନରେ ଶୟନ କଲେ ସ୍ମିୟରିଂ ଦି ବଡି ୱିଥ୍ ଆସେସ୍ ଭସ୍ମ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇକି ଦେହ ସାରା ଯଦି ରହିଲେ ଏବଂ ଯେତେ ସବୁ ଆସେଟିକ୍ ପୋଶ୍ଚର୍ସ ରହିଛି ବୈରାଗ୍ୟର ଯେତେ ସବୁ ସନ୍ନ୍ୟାସର ଯେତେ ସବୁ ଗତିବୃତ୍ତି ରହିଛି ସେ ସବୁଯାକ ଯଦି ବି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁ ତେବେ ବି ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ ଯଦି ଆମ ଭିତରୁ ସନ୍ଦେହଟିକୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାର ନ କରିଛେ ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ନେଇଦର ଗୋଇଂ ଇନ୍ ନେକେଡ୍ or with matted hair nor remaining ratty nor fasting nor sleeping on the bare ground nor smearing the body with ashes nor the practice of ascetic postures can purify the mortal who has not cast away all doubt ସବୁ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହକୁ ଯିଏ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ନ ଦେଇଛି ସେ କେବେ ହେଲେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ମା ତାକୁ ତାପରେ ପରେ କହୁଛନ୍ତି if at any time a deep sorrow a searing doubt or an intense pain overwhelms you ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆମ ଭିତରେ ଗଭୀର ଗୋଟାଏ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଗୋଟେ ଅତି ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ପେନ୍ ଗୋଟେ ତୀବ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି and drives you to despair ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ଆମେ ବଡ଼ ଗୋଟାଏ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେଇକରି ବିକଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବାଟ ଅଛି infallible way to regain calm and peace ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବାଟ ଆମ ପାଇଁ ରହିଛି ସେ ବାଟଟି କ'ଣ ତାକୁ ମା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ in the depths of our being there shines a light ଆମର ଅନ୍ତର୍ସତ୍ତା ଭିତରେ ଆମର ଗଭୀରରେ ଆମ ସତ୍ତାର ଅତି ଗଭୀରରେ there shines a light ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ସେଠି ଅଛି a light a living and conscious portion of a universal Godhead ସେ ଆଲୋକଟି କ'ଣ ନା living and conscious portion ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ସଚେତନ ଅଂଶ ଏକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଭଗବତ ସତ୍ତାର ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ସଚେତନ ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଆମ ଭିତରେ ଏକ ଆଲୋକ ରହିଛି ଯିଏକି ପାୱାରଫୁଲ ଆଣ୍ଡ ଅନଫେଲିଂ ଗାଇଡ୍ ଯିଏକି ଆମ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅନଫେଲିଂ ଯିଏକି କେବେ ହେଲେ ବିଫଳ ନୁହେଁ ସେଇଭଳିଆ ଏକ ଗାଇଡ୍ ସେଇଭଳିଆ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଏ ହେଲ୍ପର ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ସୋଲାସ୍ ସେ ଏଭଳି ଏକ ସାଥୀ ଏଭଳି ଏକ ସହଯୋଗୀ ଏଭଳି ଏକ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯିଏ ଆମକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥାଏ ସବୁବେଳେ ଏବଂ no sincere and lasting aspiration towards him can be in vain ଏବଂ ତାହା ପ୍ରତି ଯଦି ଆମେ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆସ୍ପେୟାର କରୁ ତାହେଲେ ସେ କେବେ ବି ବୃଥା ଯାଏ ନାହିଁ once you have got the consciousness of the psychic being ଥରେ ଯଦି ଆମେ ସେଇ psychic being ର ସେଇ ଯେଉଁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ଚେତନାର ଯଦି ଆମେ ଆଭାସ ପାଇଲେ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ and its aspiration ଏବଂ ଯଦି ତାରି ଆସ୍ପିରେସନ୍ ତାର ଆସ୍ପୃହାର ଧାରାରେ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଦେଲେ ଆମ ଭିତରର ସେ ଯେଉଁ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ସାଇକିକ୍ ବିଙ୍ଗ ସେ ଯେଉଁ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ତାର ସହିତ ଆମେ ସମ୍ମିଳିତ ହେଲେ ଏବଂ ତାର ଆସ୍ପୃହା ସହିତ ଆମେ ଯଦି ଆମର ଆସ୍ପୃହାକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ these doubts and difficulties can be destroyed ଯେତେ ସବୁ ସନ୍ଦେହ ଯେତେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଆମର ଅଛି ଇଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭିତରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଯଦିଓ ଇଟ୍ ଟେକ୍ସ ମୋର୍ ଅର୍ ଲେସ୍ ଟାଇମ୍ ଯଦିଓ କିଛି ସମୟ ସିଏ ନେବ ମୋର୍ ଅର୍ ଲେସ୍ ଟାଇମ୍ ସେ କିଛି ନେବ ବଟ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ସିଓରଲି ସକ୍ସିଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେବା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ମା କହୁଛନ୍ତି ୟୁ ମଷ୍ଟ ଗିଭ୍ ନୋ ରୁମ୍ ଟୁ ଫିୟର ନୋ ରୁମ୍ ଟୁ ଡାଉଟ୍ ସନ୍ଦେହକୁ କୌଣସି ଜାଗା ଆମେ ଦେବା ନାହିଁ ଏବଂ ସନ୍ଦେହକୁ
ଜାଗାଟି ଦେବା ପାଇଁ ତାର ଯୋଉ ମୂଳ ସୋର୍ସଟି ଫିଅର ଭୟ, ଭୟରୁ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଭୟ କ'ଣ କରେ ନା ସନ୍ଦେହକୁ ଆହୁରି ଇନଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରେ, ତାକୁ ଆହୁରି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ସେ ଭୟଟିକୁ ଆମେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ନାହିଁ, ସେ ସନ୍ଦେହକୁ ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଦେବା ନାହିଁ। ୟୁ ମଷ୍ଟ କିପ୍ ଆନ୍ ଅନସେକେଣ୍ଡ କନଫିଡେନ୍ସ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଏକ ଅଭିକମ୍ପ ସ୍ଥିର ଦୃଢ଼ ଆସ୍ଥା ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ରଖିବା। ଫିଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ଅନୁଭବ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର ହାପେନ୍, ଯାହା ବି କିଛି ଘଟୁ ଇଜ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଡ୍ ଟୁ ହାପେନ୍। ଯାହା କିଛି ଘଟୁ ନା କାହିଁକି ଏଇ କଥା ଟିକେ ଆମେ ନେବା ଯେ ଏଇଟା ହିଁ ଘଟିବାର ଥିଲା, ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଏହା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଯଦି ଏଇଭଳି ଆମେ ନେଲେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରିବା। ଶେଷ କଥାଟି, wherever there is pretense there is danger। এই কথাটি ଆମେ କରିବା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଭାବରେ ଆମେ ଛଳନାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ନାହିଁ। କରୁଛେ ବୋଲି ଛଳନା କରିବାନି। ଯଦି ଆମେ ଛଳନା କଲୁ ତାହେଲେ ବିପଦ ଅଛି। କାରଣ ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ଡିସିଭ୍ ଗଡ୍। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଠକି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ ନ କରୁଛୁ ମା ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଆମେ ଠକିବା, କାହାକୁ ଆମେ ଠକିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ଡିସିଭ୍ ଗଡ୍। କେବେ ହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଠକି ପାରିବା ନାହିଁ। ବିକମ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ। ବାରମ୍ବାର ମା କହୁଛନ୍ତି ବିକମ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ। ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ଭଳିଆ ହେଇଯାଅ। ଗିଭ୍ ୟୁର ସେଲ୍ଫ ଅପ୍ ଟୁ ଦ ମଦର। ସବୁ କିଛିକି ସେଇ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଯାହା କିଛି ଅଛି ଗିଭ୍ ୟୁର ସେଲ୍ଫ ଅପ୍ ଟୁ ଦ ମଦର। ସମସ୍ତ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଲେଟ୍ ହର୍ କ୍ୟାରି ୟୁ। ସେ ହିଁ ଆମକୁ ନେଇ ଚାଲିବେ। ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ସିଏ ଯେମିତି ଆମକୁ ନେଇ ଚାଲିବେ। ଲେଟ୍ ହର୍ କ୍ୟାରି ୟୁ। ସୁଯୋଗ ଦେବା ମାଙ୍କୁ, ସେ ଆମକୁ ବୋହି ନେଇଯିବେ, ସେ ଆମକୁ ଆବୃତ କରି ନେଇ ଚାଲିଯିବେ। ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ମୋର୍ ଡେଞ୍ଜର ଫର୍ ୟୁ। ଯଦି ମା ଆମକୁ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ମା ଯଦି ସାଥିରେ ରହିଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିପଦ ଆମକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ସନ୍ଦେହର ବଳୟ ଆମ ଚାରିପଟୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସବୁକିଛି ଥିଲେ ବି, ଘନଘୋର ପୟଜନ ଥିଲେ ବି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଆଦୌ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାର ବଳୟଟି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମକୁ ଘେରିକି ରହିଥିବ। ମା ଆମକୁ କୋଳେଇ ନେଇଥିବେ ଏବଂ ମାଙ୍କର କୋଳରେ ଆମେ ନିରାପଦରେ ଚାଲି ଯାଉଥିବା। ସନ୍ଦେହର ବଳୟ ଭିତରକୁ ପଶିବାର ଆଉ ଅବକାଶ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ। ଯେହେତୁ ମାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାର ବଳୟ ଭିତରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ରହିଥିବା। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଶେଷ କଥାଟି ବିକମ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶିଶୁ ଭଳି ହେଇଯିବା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଶୁର ସରଳତା, ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ ସରଳତା ସହିତ ଗିଭ୍ ୟୁର ସେଲ୍ଫ ଅପ୍ ଟୁ ଦ ମଦର। ସବୁକିଛି ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ନିଜକୁ ନିବେଦନ କରିଦେବା। ଲେଟ୍ ହର୍ କ୍ୟାରି ୟୁ। ଛାଡ଼ିଦେବା ଏଇ ଜୀବନର ଧାରାଟିକୁ ସେ ହିଁ ପରିଚାଳିତ କରିବେ। ତାଙ୍କରି ବାହୁଛାୟା, ତାଙ୍କରି କରୁଣାର ବଳୟ ଭିତରେ ଆମେ ଯେମିତି ନିରାପଦରେ ଯାଇପାରିବା, ଏଇଭଳି ସୁଯୋଗଟିଏ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କହିବା, ମା ଲେଟ୍ ଦାଇ ୱିଲ୍ ବି ଡନ୍, ଲେଟ୍ ଦାଇ ୱିଲ୍ ବି ଡନ୍, ଲେଟ୍ ଦାଇ ୱିଲ୍ ବି ଡନ୍। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଜିର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ପାଠଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 ମା।